السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا lecture, évaluation et consolidation. Donc صفحة 40, toujours parcours en français concernant la 6e année de l'enseignement primaire. Alors notre texte intitulé la tour Eiffel. Donc la tour Eiffel. غادي نقراو le texte et bien sûr غادي نجاوبوا على les questions de compréhension et les questions de prononciation. La tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. Elle a été construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de Paris de 1889. La tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur lorsqu'elle a été construite. La tour Eiffel était le monument le plus élevé du monde et elle est restée pendant 40 ans. C'est un site historique très important. Il accueille chaque jour un nombre considérable de visiteurs. Environ 7 millions de touristes visitent la tour Eiffel chaque année. Du haut de la tour Eiffel, on peut voir les principaux monuments de Paris. La cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse et l'Arc de Triomphe. On peut voir aussi le grand fleuve qui traverse la capitale, la Seine. La tour Eiffel est située sur le Champ de Mars. C'est un parc où les gens viennent se promener en famille et entre amis. Tout en haut de la tour Eiffel, il y a des antennes qui émettent des programmes de radio et de télévision. Il y a même des restaurants. Donc voilà le texte. Alors, غادي نشوفوا les exercices ou bien les questions de compréhension. Qui a construit la tour Eiffel et quand? يعني شكون اللي بنى هاد la tour Eiffel et quand? إمتى؟ غادي نرجع le texte. Donc bien sûr خصني نعطيكم les éléments de réponse ونعطيكم حتى كيفاش كنحصلوا على les réponses. Alors la tour Eiffel عندي هنايا في السؤال عندي a construit. Qui a construit يعني شكون اللي بناها وإمتى quand إمتى. Alors il a été ها هي عندي il a été construite par Gustave Eiffel. هذا هو اللي بناها. يعني السبب هو l'exposition universelle de Paris de 1889. هذا هو لو طون exact اللي تبنات فيه لا تور ايفل. وغادي نجي لو تكست ولا لا ريبونس وغنكتب لا تور ايفل est construite par Gustave Eiffel en 1889. Voilà la réponse. Que représente la tour Eiffel? Donc هاد la tour Eiffel elle représente bien sûr هنا l'exposition universelle de Paris. في 1889 دونك لو روا تما قال لهم انا بغيت شي حاجه اللي تكون تعرف بها باري دونك في لو موند اونتيي. الوغ شنو قالوا جاد غوستاف هذا وقال لهم غادي نبني لكم واحد البرج هذا الطول ديالو غيكون هو اطول برج في العالم اتسيتيرا وبناو هاد لا تور ايفل. Alors la tour Eiffel est une exposition universelle de Paris. Exposition universelle de Paris. Quelle est la hauteur en mètres de la tour Eiffel? يعني شحال هو الطول ديالها. Donc عندنا في le texte la tour Eiffel mesure 312 mètres. 312 mètres. Quels sont les monuments qu'on peut voir de haut de la tour Eiffel? شنو نقدروا نشوفوا la cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse et l'arc de triomphe. كنقدروا نشوفوا هاد ثلاثه ديال المعالم هادو كلهم نقدروا نشوفوهم من الفوق ديال البرج. Comment s'appelle le fleuve? هذاك النهر اللي كيترافيرسي لينا لا فيل دو باريس شنو سميتو لا سين. راه ديجا كان خرج هذاك الفيلم مؤخرا ديال سو لا سين ديال ولا اندر باري ديال هذاك القرش. راه هذاك الفلوف هذاك النهر هو لا سين. Dans quel parc la tour Eiffel est située? من بارك فين البارك اللي داير بها اللي تيبقاو تيجلسوا فيه الناس سميتو لو شون دو مارس. دونك لو شون دو مارس.
relève dans le texte les adjectifs qualificatifs et indiquent à quoi ils servent. Donc, bien sûr, on dit universel, on dit élevé, on dit touristique, on dit important, on dit principaux. Donc, bien sûr, l'emploi des adjectifs qualificatifs, c'est pour la description. Donc, ils servent à décrire, c'est-à-dire la description. Alors, Radin Dabal, je prononce bien. Ou bien, j'améliore ma prononciation. Je lis bien les syllabes. Symbole, universel, touristique, cathédrale, Montparnasse, exactement, hauteur, important, accueil, antenne, restaurant, du haut de la tour Eiffel, on peut voir les principaux monuments de Paris, la cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse, et l'Arc de Triomphe, tout en haut, ou bien tout en haut, donc tout en haut de la tour Eiffel, il y a des antennes qui émettent des programmes de radio et de télévision. Il y a même des restaurants. Donc voilà, le texte d'évaluation et de soutien. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد جاي باش نشوفوا ليفالياسيون ديال لي زاكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لونغ صفحه 41. كونوا في الموعد، الى اللقاء.